हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पुणी थे से मातृभाषा और लोकशिक्षा बाकी थिबा अंश को आज संपूर्ण करवा यही भिडियो रे। चलते देखा पार्ट 1 रे जो पर्यंत तुम मानक पढ़ाई थी आशा करुच्ची तुम मानक बुझी तुम मैंने बुझीपारी एवं तुमको भल लगुव। आस देखा आज पार्ट 2 जहाँ लिखिं आमर लेखक गोलोक बिहारी धल। आमे जानी आम मानकर यह थिला प्रधान अभियोग, अर्थात कौटा थिला तुमर प्रधान अभियोग जे इते भारतीय अड़े इंग्रेजी भाषा एते वर्ष धरी शिखिले तथापि अढ़ई जन भारतीय मध्य भलसे इंग्राजी भाषा कहि पारु नाहंती। एते वर्ष इंग्राजी शासन हवा परे मध्य इंग्रेज माने कर भाषा को भारतीय माने आपणाई पारु नाहंती, अर्थात तांकर ता प्रति स्पृहा नाही, तांकर आदर नाही भारतीय मानकर इंग्रेज प्रति, इंग्रेजी शिखिबा प्रति, इंग्रेजी भाषा प्रति। कहीं निजे माने मातृभाषा जदि तुम्हें किसी कही था हुए तो समस्ते बुझीपारी था कहीं जितेबाला पिलाटी जन्म होची जन्मरू मरिबा पर्यंत से मातृभाषा कथा हाँवाई पसंद करे, किंतु अनेक लोक एपरी अच्छा लोक देखाणिया से माने अन्य भाषा को व्यवहार करने पसंद करती, किंतु प्रकृत में से मातृभाषा कथा हाँवा उचित मन करती, अर्थात समस्ते मातृभाषा कथा कथोपकथन करने श्रेय मनती। बुझिपारे पे मैंने बर्तमान जावा तो यहीटा हूँ आम मानकर समस्त गोटे बड़ अभियोग। ता छड़ा मातृभाषा जिते शीघ्र जिते काम करहेब विदेशी भाषा सेते शीघ्र करहेब नहीं। निश्चित भाव में तुम्हें माने मातृभाषा जदि तुमको किसी क्या बच्चे माँ विषय लिखापी कहुए कि प्रधान शिक्षक विषय कि तुम विद्यालय विषय कौन से विषय भी गोटे तुमको प्रबंध जदि लिखा कह रचना लिखा कह तो तुम्हें अति सुंदर भाव में किसी आसू कि न आसू तुम्हें तथापि चेष्टा कर तुम्हें लिखापी 15 ରୁ 20 धाड़ी आराम रे तुम्हें लिखिपार, किंतु से जिनस को जो इंग्राजी रे लिखापी कहुए तो तुम मानकर निश्चित भाव में 2 ରୁ 4 लाइन पर तुम बहुत भाव तथापि लिखाटा बहुत कष्टकर हो पड़े। हाँ कि नुह ये तुम जमी मन में विभिन्न प्रकार भाव प्रकट हुए कि विभिन्न प्रकार चिंताधारा गुड़िक निज स्वतंत्र निजर हिसाब रे तुम्हें ताकू लिखिपार, निजर ढंगरे तुम्हें ताकू लिखिपार। इंग्राजी रे किंतु तुम्हें से करिपारिबो नाही। बुझिपार? तेणु निश्चित भाव में मातृभाषा जिते शीघ्र जो काम करहेब विदेशी भाषा से शीघ्र करहेब नाही। कहीं आमे माने मातृभाषा उतस्रोत भाव में जड़ित जन्मरू नहीं वर्तमान पर्यंत आमे ओडिशा रे जन्म ग्रहण करिचे, तेणु ओडिया भाषा रे आमे आमर पाख पड़ोशी परिवेश ठारू आमे शुणुचे जानुचे, तेणु ये भाषाटा को आमे जिते शीघ्र आपणई नहींचे अन्य कौन सी भाषा को सेते शीघ्र आमे आपणई नबा आम पक्षे कष्टकर। चलो देखिबा आपण परीक्षा करी देखंतु 100 पृष्ठार ओडिया बही पढ़ापी आपण को केते समय लगे और सेतिके पृष्ठार इंग्राजी बही पढ़ापी केते समय लगे, तापाई केते अधिक मानसिक परिश्रम करने को पड़े। निश्चित भाव में आम गोटे ओडिया बही को जिते शीघ्र पढ़ी पारिबा कहीं आमर ओडिया होची आमर मातृभाषा। आम सदासर्वदा मातृभाषा रे आम दैनंदिन चर्यारू आरंभ करके समस्त कार्य करने समय आम जो कथबार्ता करी भाव प्रदान करुचे कि जे ढंग आमर कहवा ढंग हो साहित्यिक ढंग आम से न रखले आमर मातृभाषार स्वाद नियारा एवं आम ताकू शीघ्र आम पढ़ी पारू एवं बुझी पारू, किंतु से जिनसटी को ही इंग्राजी रे लिखा थिबो किंतु तुम्हें जानी थिबो तार अर्थ, किंतु तुम्हें कहि पारु नथिबो, बुझिबा तुम पई कष्टकर होइथिबो कहीं सीटा तुमर इंग्राजी रे ही लिखा होइछि। किंतु सेथिबे तुमको मानसिक परिश्रम करबा को पड़े, अर्थात मानसिक परिश्रम अर्थात तुम्हें ताकू ओडियाटा को इंग्लिश रे ट्रांसलेट करिवो तापर तुम ताकू बुझी पार, निश्चित भाव में तुम मानसिक परिश्रम बढ़ी जाउछि नुह। मातृभाषा रे मनुष्यर जो स्मृति हुए अन्य कौन सी द्वितीय भाषा रे ता हुए ना, से कहुई मातृभाषा रे जो स्मृति थाए अन्य कौन सी भाषा रे से स्मृति से स्पृहा से आनंद से भल पाइबा न थाए। बुझिपारे पे मैंने भारतर जिते भारतर जन विशिष्ट लेखक श्रीजुक्त अन्नदा शंकर राय ढेंकानाल जन्म हो आईसीएस होगा पर्यंत ओडिशा से जीवन काटी। भारतर से जन विशिष्ट लेखक तुम्हें माने जानी सी कलिकतारे रुहंती, से जड़े कलिकतार अधिवासी अटंती, किंतु
किंतु से जेतेबेले आमर ओडिशा रे जीवन काटुथिले से समय से ओडिशा को भल पाउथिले, ओडिया भाषा को भल पाउथिले, भल पाउथिले, तथापि तथापि तांकर तांको मातृभाषा प्रति किपरि भल पाइबा थिला चल वर्तमान देखिबा। से ओडिया कहूथिले ओ ओडिया रे लिखुथिले, खाली लिखु नथिले, खूब ख्याति मध्य अर्जन करथिले, किंतु वर्तमान से ओडिशा रे ओडिया रे लिखंती नहीं, लिखंती बंगाला रे। काहेकि काहेकि पिला माने कारण से बंगाली भाषा को अत्यधिक प्राधान्यता दियंती। काहेकि तांकर बंगाली जेहेतु से बंगला रे जन्मग्रहण करथिले, से जो बंगलार लोक, तेणु से बंगला रे लिखिबा पई अति भल पाती। अर्थात से एठारे कहबाकू चाहूँगी निज मातृभाषा पई, निज मातृभाषा पई निजर ही बलिदान दरकार। निजर जदि स्पृहा अच्छी, निजर जदि ता प्रति किछि उत्सर्गीकृत मनोभाव अच्छी, ताहाले जाई आमे आम भाषार उन्नति करि परिबा। तेणु तो से ओडिया जानिथिले मध्य, इंग्रेजी जानिथिले मध्य, हिंदी जानिथिले मध्य से निज मातृभाषा रे लिखिबा पई पसंद करिसेंती। बुझि पारलो? से 1963 जून रे कटक रे एक सभारे स्वीकार करछंती काहेकि से ओडिया छाड़ी बंगला रे लिखिले, ओडिया छाड़ी बंगला रे लिखिले। तांकर मातृभाषा बंगला होइथिबारु सेई भाषा रे तांकर जेउ स्वाभाविक स्मृति हेबो ओडिया भाषा रे ताहा होई परिबो नाही, से कल्पना करि परिले नाही। फल रे से मातृभाषा को फेरी गले, तांकर निज मातृभूमि मातृभाषा को फेरी गले। निजको प्रकाश करिबा पई मातृभाषा सबुठारु सहज और स्वाभाविक माध्यम, एथिरे कहिबार किछि नाही। से मध्य कहिथिले, एहा महात्मा गांधी मध्य सर्वदा से कहि आसुथिले जे निज मातृभाषा रे पिलामानंकु जेतेबेले शिक्षा दिया जाए मातृभाषाटी को ही प्राधान्यता देबा पई से बारंबार कहउथिले। काहेकि मातृभाषा रे जदि तुमे जे जिनसटी को बुझेबा सहज हेबो, सेई जिनसटी को अन्य कोनोसी भाषा रे बुझेइले पिलामाने ताकू ग्रहण करिबा किमा समाज परिवेश परिस्थिति मध्य ताकू ग्रहण करिबा कष्टकर होई पड़िबो। तेणु मातृभाषा रे शिक्षा दान देबा पई सबुबले महात्मा गांधी कहूथिले। एवं रवींद्रनाथ ठाकुर जे कि आमर बंगाली कवि तुम्हें जानिथिबो, से मध्य मातृभाषा को ही प्राधान्यता देउथिले। समस्त राज्यर निज निजर गोटे मातृभाषा रही अछि, सेई मातृभाषा पई निजे उद्यम करबा दरकार, जो द्वारा आमर मातृभाषार उन्नति हेबो एवं से लोक परिचिति होई पारिबो। बुझि पाले पिला माने? विदेशी भाषा रे शिक्षा देबारे गोटे प्रधान असुविधा हेउची शिक्षाटा सहजरे लोकंक भितरे प्रसारित होई पारे नाही। तेणु तमे इंग्रेजी रे देखो, तमे इंग्रेजी रे कोनोसी जिंस जदि कहबो हुए तो तमे तार अर्थ जानिथिबो, किंतु से स्पेलिंग टाकू से वर्ड टाकू तमे भल से शब्दटी को भल से बुझी पारुनो बोली तुमे ताकू उच्चारण करि पारनो किंबा ताकू प्रकाश करि पारनो। किंतु सेई जिंसटी को ही जदि आमे निज मातृभाषा रे कहिबा ताहाले आमे सुंदर भाबरे ताकू बुझी पारि ताकू परिप्रकाश मध्य करि परिबा। तेनी तो कुहा जायछि मातृभाषा ठारू बड़ भाषा आउ किछि नाही। विदेशी शिक्षा समस्ते पाई पारंती नहीं। जो केते जण पाती से माने स्कूल कॉलेज रु फेरी घरे पहुँचले साधारणतः विदेशी भाषा को आउ व्यवहार करती नहीं। धरतु इंग्राजी कथा, तुम्हें माने पिला माने तमे तो समस्ते सीबीएसई स्कूल रे पढ़ुछ, आ सीबीएसई स्कूल रे पढ़ुछ, स्कूल रे तुम मानक कह जाइछि इंग्लिश पीरियड रे इंग्लिश रे केवल कथा हेबो, ओडिया पीरियड रे ओडिया रे कथा हेबो। किंतु तुमरो जेतेबेले रिसेस पीरियड हो जाए, तुम जेतलो विश्राम समय हो जाए किबा खाइबा छुट्टी हो जाए, तुम सेतेबेले चेष्टा करूछ तुम सांग मानक सहित ओडिया रे ही कथा हेबा पई। निश्चित भाव में मातृभाषा प्रति ऑटोमेटिकली तुम पार्टी तुम से मातृभाषा ही बाहरी जीव। कहीं प्रतिदिन तुम्हें परा से भाषा ही तुम परिवार वर्गों सहित कथा होच, तुम परिवेश तुम पाख पड़ोशी बंधु बांधव समस्त सहित से ही कथा होच। आउ जो स्कूल रे तुम किसी गाइडलाइंस रही, जदिव गाइडलाइंस रही टीचर मानकर जो प्रतिबंधक रही ना तुम्हें केवल इंग्लिश रे ही कहबाकू पड़िबो। यू हैव टू स्पीक English in English class, in your EVS class and your SST class and your science class, yes or no? So तमे माने सेठी कोन करूछ केवल इंग्लिश रे बाध्य होई की कथा होछ, किंतु तमरो सेति प्रति स्पृहा नाही। स्पृहा केते बेले रुए जेतेबेले ओडिया पीरियड पळी आसी तुमे ओडिया रे कथा हेबा पई सुजोग टी पाई जाओ, किबा तुमरो छुट्टी समय रे विरति समय रे तुमे ओडिया रे तुम सांग साथी सहित भावर आदान प्रदान करबाकू बहुत भल पाओ। तुमे इंग्लिश जानो किंतु ओडिया रे कहबा पई ही भल पाओ, काहे मातृभाषा रे जो
ସ୍ପୃହା ଥାଏ, ଯେଉଁ ଭାବ ଆମେ ପ୍ରକଟ କରିପାରିବା ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ତାହା କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର। ବୁଝିପାରୁଛୁ ପିଲାମାନେ? ଦେନ୍ ଯିବା ଧରନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ କଥା। ଆମ ଦେଶରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି କେହି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତୃଭାଷାକୁ ଇଂରାଜୀ ତୁମେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ'ଣ ମାତୃଭାଷାରେ ଯେପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଘରେ କଥା ହେଉଛ, ବାହାରେ କଥା ହେଉଛ, ତୁମ ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛ, ତୁମେ ସେପରି କ'ଣ ଇଂରାଜୀରେ କଥା ହେଉଛ କି? ନୁହଁ। ଇଂରାଜୀ ହଁ ତୁମେ ଭଲସେ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କଥା ସେଇଥିରେ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅ? ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ମନେ କର। ବୁଝିପାରୁଛ? ଶ୍ରେୟ ମନେ କର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାତୃଭାଷାର ଭଲ ପାଇବାଟା ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ହିଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଧିକା ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ଯେତିକି ଆମେ ସଜାଗ ହେବା କଥା, ଯେତିକି ସଚେତନ ହେବା କଥା, ଯେତିକି ତା ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ରଖି ତାକୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିବା କଥା, ସେଇଟାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଭାବ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ମାତୃଭାଷା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତା ପ୍ରତି ସେତିକି ତତ୍ପର ନୁହନ୍ତି, ତା ପ୍ରତି ସେତିକି ପ୍ରୟତ୍ନଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଜି ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ମାତୃଭାଷା ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ପରିବାର ଲୋକେ ଇଂରାଜୀ ନ ଜାଣିଥିବାରୁ ପାଠୁଆ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ବହିରୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବାରରେ ତୁମେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବ, ତୁମ ବାପା ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାମା ଭଲସେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ସେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ଛୁଆ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମର ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମ ବହିକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ସେଇ ବହି, ସେଇ ତୁମର ଇଂରାଜୀ ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ପୃହା ଆସିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କେ ସେମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିକରି ବୁଝେଇ ବି ପାରିଥାନ୍ତେ, ନୁହଁ? ତେଣୁ ଜ୍ଞାନଟା ସହଜରେ ପ୍ରସାରିତ ନ ହୋଇ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ରହେ। ପ୍ରସାରିତ ହେବା ବଦଳରେ ତାହା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇପଡ଼େ। ଯଦିଓ ତୁମର ଇଂରାଜୀ ବହିରେ ଯଦି ତୁମର ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିକୁ ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରି ଯଦି ଲେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ବହିରେ ତ କେବଳ ତୁମର ଇଂରାଜୀରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଏ, କୌଣସି ଓଡ଼ିଆର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ପିଲା ବୁଝି ମଧ୍ୟ ନ ବୁଝିବା ପରି ରୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାଣିଥିବେ, ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଚାଲ ଦେଖିବା। ଧରନ୍ତୁ ଘରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବହି ରଖାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡେ ଖବରକାଗଜ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଖବରକାଗଜଟି ତୁମର ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଆଖି ତା ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକରି ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ଆସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଁ କି ନାହିଁ, ଆମର ମନ ତା ପଟକୁ ଟାଣେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ବି ତୁମର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଯଦି ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତା ପ୍ରତି ତୁମର ମନୋଭାବ ଟିକେ କମ୍ ରହେ, ଟିକେ କାହିଁ ଅଧିକା ରହେ, ଯେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। କାହିଁ, ତୁମେ ତ ବୁଝି ହିଁ ପାରିବନି ଭଲସେ। ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଯଦିଓ ବୁଝିପାରୁଛ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ ବୁଝିପାର ନାହିଁ, ତ ତାକୁ ଧରିବ କିଆଁ? ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ଦରକାର, ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀକୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତ୍ୟାଗ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କରାଯାଇଛି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ହେୟ ମନ ନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ଯଦି ହେବା, ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସିଏ ଥାଉ। ଅନେକ ଭାଷା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଇଂରାଜୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛେ ବୋଲି ଆଜି ସେ ଉପରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ଇଂରାଜୀ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟେ କେବଳ ରହିଥିବ, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଆହରଣ କରିଥିବା। କାରଣ ବିଦେଶ ଗଲେ ଆମକୁ ସେଇ ଭାଷାଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। କାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ତ କଥା ହେଇପାରିବ। କେଉଁଠୁ ପାଣି ମିଳିବ, କେଉଁଠୁ ଚା ମିଳିବ, କେଉଁଠି ହୋଟେଲଟା ଅଛି, କେଉଁଠି ସ୍କୁଲଟା ଅଛି, ଏଇଟା ତ ତୁମେ ତ ସେଠି ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମେ କହିଲେ ତ ସେମାନେ ବୁଝିବେନି। ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଇଂରାଜୀ ଜାଣ, ମନା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରଖିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା
दरकार। किंतु आमर ये आम इंग्राजी को उच्च स्थान प्रदान करें किंतु वर्तमान पर्यंत आमर इंग्राजी में आम उन्नति कर पारना। तेणु आम निज मातृभाषा आम जदि चेष्टा करवा ताहले आमर उन्नति हवा सहित आमर मातृभाषार उन्नति हो पार। बुझिपारे पे चलो देखा तेरे विषय वस्तु जहाँ था ना कहीं घरे जेकोसी लोक से प्रति आग्रह प्रकाश कर निश्चित क्या प्रति ना मातृभाषा लिखा था खंडे बही प्रति कि खंडे खबर कागज प्रति। बुझिपारे पे देन ना भी बहीटीर नाटी तो पढ़ी पारे जदि ओडिया जदि लिखा जाइए बहीटीर नाटी पढ़ी पारे। धरतु धान चाष विषय खंडे पुस्तक में ओडिया भाषा किसी लिखा जाइए देखिले जेकोसी कृषकर कौतूहल हेबो एथिरे संदेह कौन अच्छी। निश्चित भाव में तुमर जदि जे प्रकार तुमर ज्ञान कौशल दि जाऊँगी लोक मान कृषक चाष करने विभिन्न प्रकार उपाय अवलंबन करने जो टिप्स गुड़ाक दि जाऊँगी जो कौशल गुड़ाक शिखा जागुड़िक जदि तुम ओडिया केवल लिखा जाता ताहले निश्चित भाव में से अनेक उन्नति करी पारि था। किंतु आमे जितेबाला इंग्राजी रे लिखि दउचे से माने गाँवलिया मफसलिया माने से माने न बुझी पारी से उन्नत धरणर कौशल गुड़ी को निजर क्षेत्र में प्रयोग करि पारना तार व्यवहार न करबा जोगु चाष कार्य में से अवनति घटुची। बुझिपारे बोले माने वर्ष वर्ष धरी नाना प्रति वर्ष धरी नाना अभिज्ञता भितर से समय काटुछंती से निश्चय जानवा को हेबो पृथ्वी रे अन्य अभिज्ञ कृषक माने कृषक विषय कौन कहते से बहुत इच्छा ये बड़ बड़ कृषक मैंने रही फार्मर मैंने केमी से फार्मिंग कर भाव में चाष करा विषय से जानापी अनेक इच्छा प्रकट हुए किंतु जेहेतु जेहेतु ज्ञानटी पाइबापी से पाखे कौन सी आउ उपाय नहीं बहीटी लिखा जाइए इंग्राजी रे बोली जदि ओडिया रे लिखा था ताहले निश्चित भाव में से कौन सी ज्ञान हासिल कर पारिथांते बहीटी को पढ़ी। बुझिपारे बोले माने खूब गभीरता तथ्य गुड़िक अबा बुझी न पारे साधारण कथा गुड़ाक तो निश्चित जानीपारे किंतु पाठ गुड़ाक इंग्राजी रे लिखा होइथिबारु जहाँ तुमको बुझेली ताहा बुझिपार बही को छुईबा तांको पक्षे असंभव होउछि। ए दृष्टि विचार कले विदेशी भाषा माध्यम दि जाउथिबा शिक्षा लोकंक भितरे सहजरे विस्तृत होई पारु नाही। बिलात प्रभृति देश रे देखिबा कथा तांको बही से तुम जानिथिबो इंग्रेज मानकर इंग्लैंड रे हो अमेरिका रे हो एगुड़ाक से बही केवल से इंग्रेज रे ही लिखा होछि से तो अन्य कौन भाषा लिखा होनी अर्थात जदि इंग्लैंड जदि निज मातृभाषा को ही श्रेय मन करुच्ची मातृभाषा ही समस्त पुस्तक लिखा जाउची तथ्यपत्र लिखा जाउची ऑफिशियल कागज डॉक्यूमेंट्स तो सबू इंग्रेज रे ही लिखा जाउची ताहाले आमे जदि आमर ओडिशा रे ओडिया आमर मातृभाषा आम मातृभाषा रे ही जदि आम समस्त कागजपत्र तथ्य हाँ एवं आमर विभिन्न प्रकार विज्ञापन ए खबर कागज सबू जदि आमर जदि केवल ओडिया रे प्रकाशित होता ताहाले आमर ओडिया भाषार मध्य उन्नति होई पारिथांता। निश्चित भाव में आमे एगुड़िक बाहर देशटू मध्य शिखिबा दरकार। आमे अन्य भाषा को ग्रहण करबाठू भल निज मातृभाषा को ही श्रेय मने करिबा। बुझिपारे पिला माने ए बिलात प्रभृति देश में देखा कथा तांको बही बिलेई कुकुर पालिबा ठारू आरंभ करी उड़ाजाहाज चलैबा पर्यंत सबुथिरे सेमानकर कौथिरे लिखा जाइथाय पिला माने सेइथमानकर इंग्राजी रे ही लिखा जाइथाय तेणु जेकोसी लोक बही खंडे किणी नहीं पढ़ुंट निश्चित भाव में से बही जेहेतु मातृभाषा लिखा है तेणु से बहीटी को लेकिन से बहीटी को पढ़ा द्वारा से उड़ाजाहाज किपरि चलाଯିब बिलेईर किपरि पालन पोषण कर कुकुर किपरि पालन पोषण कर कौन खाइबा देले से पुष्टिकर खाद्य पाई से हृष्टपुष्ट देखा बुझीपार तो से सब इंग्राजी ही लिखागला तेणु से आराम नहीं पढ़ी ज्ञान हासिल करें फल ज्ञान सहजरे विस्तृत हो पारुछि किंतु आम देश ज्ञान भंडारटा इंग्रेजी रे थिबारु कोटि कोटि जनता आखि थाई अंध अच्छी तुम यहाँ गोटे सरल अर्थ में आसीपर पिला माने तेणु आम देशर ज्ञान भंडारटा इंग्रेजी थिबारु कोटि कोटि जनता आखि थाउ थाउ अंध अर्थात आमर ज्ञान भंडारटा जदि आम निज मातृभाषा रे थांता ताहाले केही आखि थाउ थाउ केबे अंध हुअंतनी कि काहाकू बाड़ी खंडिए धरी चलने पड़ता नहीं।
इंग्राजी थिबारु इंग्राजी को बुझिया हेले आमको प्रथमे अनुवाद करने आमको गोटे बाड़ी आवश्यकता पड़ुଛି अर्थात तुम अनुवाद करने तुम एक ट्रांसलेटर आवश्यकता पड़ुଛି नुह कि तेणु निश्चित भाव में आमको जदि आमर उन्नति आमर मातृभाषा को जदि उन्नति करने हम ताहले आमर जो मातृभाषार ज्ञान भंडार को आम मातृभाषा रखा दरकार ताहले जाई आमे अंध न होई चक्षु पाई परिबा आमे अंध हवा नहीं आमे आमर चक्षु जुगल उज्जवलमय हो आमे सुंदर भाव में आमर ये सुंदर पृथ्वी को आमे उपभोग करि परिबा आमर ओडिशा माटी को उपभोग करि परिबा आमर मातृभाषा को उपभोग करि परिबा आमर भावर आदान प्रदान मध्य आमे सठिक ढंगरे करि पारिबा बुझि पारले पिला माने तेनु से अपारगता पाई जे अच्छा जे इंग्रजी पढ़ी पारुची से पारंगमता पाई ता मनर जो अभिमान रही जे न पढ़ी पारुची से अपारगता पाई तार जो न्यूनमानता याकू ही नहीं देश दुई भाग में विभक्त निश्चित भाव में वर्तमान जो मैंने इंग्रजी टी कहते अरे वाह से कि फ्लुएंट इंग्लिश कहूँ से कि फ्लुएंट इंग्लिश कहूँ ता पाखे आम कि नुह देखला बेलू से अधिका ज्ञान तुम मानकर थी किंतु जेहेतु से माने इंग्रजी पदे कथा कहि पारुचंदी तेणु आमे भाबुचे तांको पाखे अधिका ज्ञान अछि ना रे पिली निश्चित भाव में तुम मान पाखे अन्य जो मैंने इंग्रजी जान न तुम मान पाखे अधिक ज्ञान अच्छी किंतु तुम इंग्रजी कहि पारन बोली निजकू हेय मन करुच निजकू छोट मन करुच आउ सेमानकठू पछरे जाई ठिया हवा पई जदि कोनोसी ठारे कोनोसी भाषण हुए कोनोसी प्रतियोगिता हुए तुमे तांको प्रथमे बाट छाड़ दियो कहीं से माने इंग्रजी रे भलो कहि पारुचंदी बुझि पारुच तेणु तुमे सेतेबेले भाबो जे ना आमे तांकोठू बहु गुण रे पछुआ अच्छु बुझि पारलो बहु गुण रे पछुआ अच्छु किंतु प्रकृत रे से नुह तेणु तो तुमे माने देख जाति जाति जेतेबेले छुआ छुई भेदभाव आसे ब्राह्मण ठारू हाड़ी टिके दूरे जाए से परि भाबे हमर ए भाषा सकाशे जो माने इंग्रजी जानिचंदी से माने आगरे चलती जो माने इंग्रजी जानि नाहंती से माने पछरे धीरे लुचि करी रुहंती से माने निजको छोट जाति बोली मन करंती बुझि पारछो मु जाति सहित एठी तुलना करियार कारण होची सेया ही वर्तमान आमर भाषा को नहीं मध्य एई परि भाबरे उच्च नीच मन भावना मनरे रही जाइछि पाठुआ अपाठुआ एका घर भितरे उठिछि अदृश्य पाचेरी अर्थात गोटे मार दुईटी पुओ किंतु जो पुओटी भल पढ़ी बापा माँ ताकू मुंडरे बसाती जो पुओ टिके भल पढ़ीनी हाँ पाठ पढ़ीनी से इंग्राजी रे किसी कथबार्ता करि पारुनी बापा माँ ताकू हेय मन करती तो अर्थात निश्चित भाव में घर मध्य पचरी सृष्टि हो गला हाँ घरे मध्य बापा माँ मध्य दुई पुओं भितर पात्र अंतर नीति आपणइले कौथि पई ना एई भाषा सकाशे जदि आमे आम मातृभाषा को जदि केवल उच्चतर सोपान उच्चतर स्थान जदि रखि थांते ताहले ए अदृश्य पाचेरी आम मध्य केबे मध्य ठिया हो पारि न थांता ए अदृश्य पाचेरी को जदि आज ठिया हबारे केही जदि साहाय्य करछि से होछि आमे निजे आमे अन्य भाषा को आमे प्राधान्य देउछि आ आमे निजे आम मातृभाषा को हेय मन करुछि बुझि पारले पिला माने तो विदेशी माध्यम में एक अप्राकृतिक पाचेरी भांगिबा पई प्रथमे प्रयास करथिले से अदृष्ट द्रष्टा गांधीजी तेणु गांधीजी सदा सर्वदा प्रयास करथिले जे ना इठी अनेक अछंती आमर भाई भौणी बंधु वर्ग जो माने इंग्रजी बुझी पारंती नहीं तांके आखि थाउ थाउ अंध हो जाउछंती केवल ए इंग्रजी सकाशे तेणु से सब स्कूल रे बाध्यता करि देथिले जे प्राथमिक हो कि तुम माध्यमिक रे हो तुम मातृभाषा रे ही शिक्षा प्रदान करा जिवो इंग्राजी भाषा तुम्हें जदि ग्रहण करने चाहूच ग्रहण करिपार किंबा न करिपार किंतु मातृभाषा रे ही समस्त को शिक्षा प्रदान करा जिवो बुझि पारल किए कहिथिले ना आमर से भारतर जातिर जनक आमर भारतर जनक कोह जातिर जनक महात्मा गांधी चलो देखिबा से कृषि कथार उदाहरण नहीं अन्य पाखरु विचार कले विदेशी माध्यम जो अनेक कण घटी जाइछि तुमे माने निश्चित भाव में जानिथिबो जी कृषि उदाहरण तो केवल गोटे मात्र उदाहरण दिगला तुम्हें उड़ाजाहाज चिलिबा जदि सेपट देश गुड़िक भल करिपारुचंती आम देश में कहीं करिपारुना कौन टेक्निकल नॉलेज से आमर ओडिशा रे कहीं रहूना कारण
निज मातृभाषा रे कौनसी पुस्तक प्रकाशित हो पारुना सब तो तुम इंग्राजी रे ही प्रकाशित कर अन्य देशर जदि ज्ञान कौशल को हासिल करार अच्छी से तो इंग्राजी लिखिं ताकू पुणी ओडिया रे ट्रांसलेट करके अनुवाद करके जदि तुम मैंने भी ताकू बिक्री कर से ज्ञानटा अन्य मैंने पाई था किंतु से ज्ञान से इंग्राजी रे ही रही ज्ञान भंडारटा आमर आउ कौन हो पारुनी आखि थाउ थाउ अंध अर्थात ज्ञान भंडार आउ वृद्धि हो पारुना वृद्धि हो पारुना से कृषि कथार उदाहरण नहीं अन्य पक्षर विचार कले देखा विदेशी माध्यम जो आम भाषा कौन हराई ताहा स्पष्ट तुम्हें जानीपारी निश्चित भाव में इंग्राजी भाषा सब लिखा पढ़ा फल मातृभाषा कृषि विषय जिते टेक्निकाल इडियम्स अच्छी अर्थात ज्ञान कौशलर भंडार रही आमर ओडिया ताकू इंग्राजी पढ़ुआ कृषक कालक्रमे भूली जाउछंती ताकू आउ से माने व्यवहार करूना ताकू आउ उपयोग करूना से सब भूली भूली गले से परिमाण रे आम मातृभाषा क्षति होउछि तेणु तो इंग्राजी रे जेतु तुमे माने दिन राति तुमे जदि इंग्राजी ही व्यवहार जदि करिवो ताहले आमर मातृभाषार क्षय ही घटिबो आम मातृभाषार लोप साधन ही हम इंग्रेजी पढ़ुआ लोक मातृभाषा लिखा पढ़ापी नाराज तेणु मातृभाषा कृषि विषय टेक्निकाल शब्द तैयारी हेबार संभावना नहीं पुणी याकू आड़ कर कहुच्छी आम भाषा तो पारिभाषिक शब्द नहीं आमे लेखापढ़ा करूँ केमिति यही है भाषा मापचक्र यही है भाषा मापचक्र करिवार सुजोग नहीं और न करि पारिथिबारु आउ सुजोग दियाजिबो नाही फल इंग्राजी छड़ा आमर आउ मुक्ति नहीं ओडिशा रे जेतेबेले कृषि कलेज स्थापन करागला ओडिशा रे जेतेबेले कृषि कलेज स्थापन करागला देखिदेबा ओडिशा रे जेतेबेले कृषि कलेज स्थापन करागला शिक्षा माध्यम को ओडिया करिबा पई केही उपदेश देइथिले किंतु आमर आवश्यक शक्ति किंबा साहस नथिबारु ताकू कोन करागला गतानुगतिक बाटरे काम चलिला अर्थात आम निज ओडिया भाषा रे कौनसी आउ कौशल किंबा कौनसी आउ ज्ञान प्रदान करागला नहीं इंग्राजी रे ही केवल करागला तेणु मातृभाषा रे शिक्षा होई परिथिले देश रे इंग्राजी अनभिज्ञ अर्थात भल अभिज्ञ कृषक माने सेठी सामयिक शिक्षा नहीं पारिथान्ते समस्ते बसिकरी सेठी शिक्षा नहीं पारिथान्ते निश्चित भाव में आमर तो समस्त बही जदि आम इंग्राजी रे रखिदेबा ताहले किपरि भाव में से ज्ञान हासिल करें से किपरि भाव में तांकर क्षेत्र भल खेत माने फसल अमल करें बुझिपारुछ तो अर्थात आमे जानी सुनी अंध आम कृषि छात्री माने सेमानंक पई सरल पुस्तक मान सहजरे लिखि पारि थांते निश्चित भाव में जदि ओडिया भाषा रे रही था आमर समस्त कृषि विज्ञानी बही गुड़िक जदि आमर ओडिया भाषा रे रही था ज्ञान कौशल गुड़िक से ओडिया रे बुझी पारि थांते ताहले निश्चित भाव में से अनेक पुस्तक लिखि पारि थांते एवं किपरि भाव में केउ सार केते किपरि भाव में व्यवहार करबा किपरि भाव में उपयोग करबा द्वारा आमर भल शस्य अमल हेबो ताहा मध्ये से माने कहि पारथांते केते इंच दूरतार आमको गोटे गोटे चारा लगेଇବା दरकार ए विभिन्न प्रकार केउ किसमर बिहन बुणिले आमर भल चाष हो पार अल्प समय मध्य आम अत्यधिक लाभवान हो पार से विषय में से अनेक ज्ञान प्रदान करी पारिथांते एवं ता विषय अनेक बही मध्ये लिखि पारिथांते कृषि ठारू दूर रही जे कृषि से ऋषि श्राद्ध भी हो पार नहीं अर्थात मु तुमको कही कृषक ठारू दूर रही जे कृषि से ऋषि श्राद्ध भी हो पार नहीं अर्थात से किसी भी बुझी पारे ना निश्चित भाव में जो बुझीपारे ना से दूरे दूरे रे एवं देश में कृषकर जो परंपरागत अभिज्ञता तार मूल्य किछि नहीं किंतु जापानी अमेरिका रे कृषक मानकर जो अभिज्ञता से ही आमरी अमूल्य अर्थात से माने जहाँ कहिबे इंग्रेज माने जहाँ कहिबे अमेरिका जापानी माने जो अभिज्ञता निश्चित भाव जापानी माने बहुत परिश्रम करती आउ निजर मातृभाषा निजर देश प्रति तांकर जो भल पाइबा अच्छी तांकर आमर शिखिबा दरकार तांकर त्याग मनोवृत्ति से जिनसटा आमको मध्य दरकार किंतु आम देश ताकू ग्रहण करि पारि नाही आम देश जदि ताकू ग्रहण करि पारथांदा आम राज्य जदि ताकू ग्रहण करि पारथांदा ताहले जापानी मानक प्रति जापानी मानक परि आमे मध्य आम देशर उन्नति आम राज्यर उन्नति आम मातृभाषार उन्नति पई आमे सदा तत्पर रही था बुझिपार चल देखा तेणु
ଆଜିର ଏହି ଯୋଜନାମୟ ଦେଶରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ, କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁଠି ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଏଇ ମିଳୁଛି ଯେଉଁତକ ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଲୋକ ତ ତାକୁ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ଆଗରେ ବତି ଜାଳିଲା ପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧ ଆଗରେ, ଅନ୍ଧକୁ ତ ଦେଖାଯାଏନି, ତା ଆଗରେ ତୁମେ ବତି ଜାଳ, ତା ଆଗରେ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତାକୁ ତ ଦେଖାଯାଉନି, ତାକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନା। ତା ଆଗରେ ଦିନ ଯାହା, ତା ପାଇଁ ରାତି ସେୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ବତି ଜାଳିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ବତି ଲଗାଇଲେ ଆମକୁ ଆଲୁଅ ଟିକେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ତ କିଛି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧ ପାଇଁ ଯେପରି ଦିନ ଯେପରି ରାତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ସମାନ, ସେହିପରି ତା ଆଗରେ ବତି ଜାଳିଲେ ଯେପରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀରେ ଯଦି ତୁମେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲେଖିଥିବ, ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସିନା କିଛି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧ ଆଗରେ ବତି ଜଳାଇବା ସହ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କେତେ ଲେଖ, ଆମେ ତ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଲାଭ କ'ଣ? ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଗଛପତ୍ର, କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଯୁଆଡ଼େ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବ ଲେଖା ହୋଇଛି NMEP। NMEP ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ NMEP ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ କହୁଛେ ଆମେ କ'ଣ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏରିଡିକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏରିଡିକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତ ଆକୁ ସର୍ଟରେ ଲେଖିଦେଲେ ପିଲାମାନେ NMEP। N ମିନ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ୍, M ମ୍ୟାଲେରିଆ, E ଏରିଡିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ P ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। এইটা যদি ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ନ ଲେଖି, NMEP ନ ଲେଖି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଲି ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଲୋକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାହା ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ମ୍ୟାଲେରିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏହା ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଲାନି? ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲେ ଲୋକେ ଓ ସରକାର ଉଭୟଙ୍କର ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କାହିଁକି ଲେଖୁଛି? ତାକୁ ଆମର ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବା କଥା ନଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଧରନ୍ତୁ ସଡ଼କ ମଝିରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଲେଖାଯାଇଛି, ସଡ଼କ ମଝିରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଲେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ଯେମିତି କୋସନ୍, ସାବୱେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଡେଞ୍ଜର କଫ୍, ବଜାର ଏରିଆ ଏହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ଲୋ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ ଖାଲି ମୋଟର ଚଢ଼ା ସାହେବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ଧରିପାରିବେ। ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ଲୋ, ଯିଏ ବିଲକୁଲ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିନାହିଁ, ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାନେ ହିଁ ସିଏ ଜାଣିନି, ସେ କ'ଣ ସ୍ଲୋ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବ? ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ଲୋ, ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ସେ ତ ଜାଣିନି ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ଲୋ ମାନେ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଅ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଥାନ୍ତା। ଅନେକ ଜଣ ଜାଣିକରି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଇଂରାଜୀ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଯେ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ମଫସିଲିଆ ମାନେ ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖିବ, ଏଇ ଯେଉଁ କାଲା ଆଗରେ ମୂଳା ଚୋବେଇଲେ ଭାଡ଼ୁ ଭାଡ଼ୁ, କାଲାକୁ ତ କିଛି ଶୁଭୁନି, ତା ଆଗରେ ମୂଳା ଚୋବାଅ, କିଛି ତାକୁ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିବ? ଯେପରି ଭାବରେ ଅନ୍ଧ ଆଗରେ ବତି ଜଳେଇବା, କାଲା ଆଗରେ ମୂଳା ଚୋବେଇବା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ଯେତେ ଇଂରାଜୀରେ ତୁମେ ଲେଖ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧ ପରି ହିଁ ରହିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଖାଲି ମୋଟର ସାହସ ଚଢ଼ା ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? କରଦାତା ସାଧାରଣ ପଥିକରେ ଏଥିରେ କିଛି ଭାଗ ନାହିଁ? କ'ଣ ସାଧାରଣ ପଥିକଙ୍କର କ'ଣ ଏଥିରେ କିଛି ଭାଗ ନାହିଁ? ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ରାସ୍ତାଘାଟ, ହୋର୍ଡ଼ିଂସ୍, ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ତୁମେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖୁଛ, ତାକୁ କାହିଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁନ? ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ ଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଉପଯୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ତେବେ ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ା ଲୋକ ସେଥିରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଉନ୍ନତିକର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଂରାଜୀ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ବଡ଼ ବରଗଛ ତଳେ ଛୋଟ ବରଗଛ ଉଧେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରାଜୀ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଇଂରେଜ ଶାସକମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତାପ ବଳରେ ଜନତାକୁ ଦୂରରେ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ
देशी सरकार इंग्रेज बल लोक दूर रखिंट अर्थात एबे तो इंग्रेज माने नहांती किंतु आमर जो बर्तमान ये जो ओडिशा माने आमर ये भारतवासी माने जो माने इंग्रेजी रे से माने कथबार्ता करुछंती से माने इंग्रेज को ही प्राधान्यता दउछंती आ निजर मातृभाषा को प्राधान्यता देउनाहांती जोथिपई आमे आज इंग्रेज कबलरू मुक्त होई मध्य आमे पुणी शासनाधीन आमे पुणी कहार पिंजरा बंदरे आबद्ध हो रही कहार पिंजरा भितर आबद्ध हो रही से भाषा भाषा रूपी पिंजरा भितर आबद्ध हो रही जो माने मातृभाषा जानिछंती सेमानंकु हेय माने करा जाउछि जो माने विदेशी भाषा जानिछंती सेमानंकु बड़ बड़ पदवी रे बसा जाउछि बुझिपारलो पिला माने तेणु से गांधीजी एत व्याकुल होते मूक जनता को तार मातृभाषार अधिकार देवाई तेणु तो सी अत्यधिक व्याकुल होते ना ओडिशा माने मातृभाषा ही समस्त समस्त राज्य निज निज मातृभाषा शिक्षा प्रदान करेंगे ताहले देश उन्नत हेब राज्य उन्नत हेब एवं समस्तଙ୍କର मंगल एवं समस्ते उन्नति पथरे अग्रसर करें जदि मातृभाषा को हेय ज्ञान करा हेय मने करा ताहले असंभव ए समाजर मंगल ए समाजर उन्नति जेकोसी मातृभूमि जेकोसी राज्यर उन्नति असंभव किंबा देशर उन्नति असंभव। रूस सरकार देख एठी रूस सरकार प्रत्येक सोविएट लोक मातृभाषा रे शिक्षा शासन चलाइबार अधिकार देइछंती देखिपारछ जदि रूस सरकार जदि ताहा करि पारले आमर कोन एठी कोन ओडिशा सरकार ताहा करि परिबेनी भारत सरकार ताहा करि परिबेनी ना ता प्रति इच्छा दरकार दृढ़ मनोबल दरकार ताकू जो पर्यंत एमाने दृढ़ मनोबल को ग्रहण करि पारना दृढ़ इच्छा शक्ति को जागृत करि पारना सेही पर्यंत मातृभाषा रे शिक्षा प्रदान करिबा असंभव आ आमे एपरि भाबरे ए खंडी इंग्राजी कहि कहि आमर समय को काटिबा भलसे बुझी पारिबा नाही भलसे काहाकू पाखरे आमर भावर आदान प्रदान करि परिबा नाही इंग्राजी रे बुझी पारछो वास्तव रे लोकंको हाथ तेणु आम देश मध्य जदि सेहीपरि भाव में शिक्षा शासन चलैबा पई निज मातृभाषा को ही प्राधान्यता देता निश्चित भाव में मातृभाषार उन्नति हुअंता। वास्तव में लोकों हाथ को क्षमता दे निज भाषा शासन कार्य चलैबा सुजोग नदेले से क्षमतार किसी अर्थ नहीं। हाँ आम ओडिशार शासन भार जदि जड़े मातृभाषा बुझुवा लोक मातृभाषा कही पारुथबा लोक उनको दायित्व दि जाता कि मातृभाषा समस्त नथिपत्र कागज तथ्यपत्र इत्यादि जदि रही था ताहले सी बुझी पारथांता आम मानकर दुख बुझी पारथांता आमर मनर भाव को बुझी पारथांता आमर कष्ट को लाघव करने चेष्टा करता जदि जड़े आमे आम देश सॉरी आम राज्य रे आमर जदि आमे इंग्राजी पढ़ुआ मानक बसईदबा ताहले तो से इंग्रेज मानकर ही कथा बुझे आउ आमर मातृभाषा कथा कहूबा लोकंकर भाषा बुझीब किए। हाँ आम दुख से हीपरी सबुबल रही बुझिपारे पे मैंने गाँ गहल वीडियो पंचायत इंजीनियर इंग्राजी रे कथा होता बेले पाखरे ठिया होता इंग्राजी अनभिज्ञ सरपंच चेहरा जदि आपड़ के देखिथे ताहले जानीपारे जे सेपरी क्षेत्र में लोकप्रतिनिधि मानकर अवस्थाटा कौन निश्चित भाव में जो वीडियो माने वीडियो को देख आमे ताकू ओडिया रे मध्य आमे लिखिपर ब्लॉक उन्नयन अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जोड़ा कि तुम इंग्लिश रे ताकू आमे ओडिया रे आमे कहि परिबा ब्लॉक उन्नयन अधिकारी। पंचायत इंजीनियर माने इंजीनियर को आमे ओडिया रे जंत्री बोली कहि परिबा नुह कि जंत्री न कहि आमे इंजीनियरटा तो इंग्राजी शब्द। चलो देखिबा तो जिते वीडियो माने आमर ब्लॉक उन्नयन अधिकारी माने ब्लॉक उन्नयन ऑफिसर माने आउ इंजीनियर माने जिते इंग्राजी रे से माने कथोपकथन करती से जदि पाखरे गोटे सरपंच तो तुम गाँ गहली रे ही रहती ना तो से जो पंचायत से जो माने आमर सरपंच माने पाखरे ठिया होते सी भल से इंग्राजी बुझी पारना सी देखुवे न देखला परी हाँ 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 मैंने बुझीपार जदिओ बुझीपारे कहीपर यहीपरी भाव में अवस्था सांघातिक ही प्रभु ये कहीं इंग्राजी कहते इंग्राजी को बंद कर ओडिया कथा हुए कि आम टे बुझीपारी था यहीपरी भाव में मनदशा से रही बुझीपार तेणु निश्चित भाव में आम आम मातृभाषा को अधिका
ଏଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଇଂରାଜୀ ଉଠିଯାଇ କାଗଜପତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ଓଡ଼ିଆରେ ହୋଇଯିବ, ଇଂରାଜୀ ଉଠିଯାଇ ଯେଉଁଦିନ କାଗଜପତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଯିବ ସେଦିନ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଉଠିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାତୃଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ଜାତୀୟ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇ କହୁଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା ଖୁବ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସବୁବେଳେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା ଖୁବ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ନେଇ ଯେତେ କମିଟି ବସିଥିଲା, ଯେମିତି ତାରାଚାନ୍ଦ କମିଟି ହେଉ, ମୁଦଲିଆର କମିଟି ହେଉ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ କମିଟି, ଜାକିର ହୁସେନ କମିଟି, ଏସବୁ ଆମର ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାରେ କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଆମର କମିଟିମାନ ଗଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାକୁ କିପରି, ଶିକ୍ଷା ଶାସନକୁ କିପରି ଭାବରେ, ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତିକର କରାଯାଇପାରିବ, ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଆଗକୁ ନେଇ ହେଇପାରିବ, ତା'ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଭାବରେ କମିଟି ଗଢ଼ାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବ 2005ର ଏନ୍ସିଏଫ୍ କମିଟି, 2009ର କମିଟି, ଏହିସବୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଢାଞ୍ଚାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ତୁମର ହେଇଛି 2019ରେ ଯେଉଁଟା ତୁମର ହେଇଛି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଶୈଳୀ ସବୁଥିରେ ତୁମର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟସ୍ ରହିବ। 6th କ୍ଲାସ୍ରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେଇ ନିଜେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀପତି ହେବା ପାଇଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ +2ରେ ତୁମର କ'ଣ କରୁଥିଲ, ତୁମର ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ କେବଳ ମ୍ୟାଥ୍, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି ୟାକୁ ହିଁ ନେଇପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ, ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ଇତିହାସ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ, ସେ ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରତି କିଛି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆମର ଏପରି ଭାବରେ କମିଟି ବସେ କିଛି ଉନ୍ନତିକର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ସବୁ ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତୁମର ପୂର୍ବରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ରେ କେବେ MCQ ବେସ୍ରେ ନଥିଲା, ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମର MCQ ବେସ୍ରେ ହେଉଛି। ଆଗରୁ କେବଳ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆମର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବେସ୍ରେ ଥିଲା, କିଛି MCQ ନଥିଲା। ଏଇ 5 ମାର୍କ ବୋଧେ ଆମର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ପଡ଼େ କି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିଲା। ପ୍ରତି କିଛି ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମର କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି କମିଟି ବସେ କିଛି ଉନ୍ନତିକର ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ତାରାଚାନ୍ଦ କମିଟି, ମୁଦଲିଆର କମିଟି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ କମିଟି, ଜାକିର ହୁସେନ କମିଟି, ଏ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର, ଏଇମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା, ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ଯେ ଏଇ ଜାତି ଉପରେ କି ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି କହୁନି, ଆରେ ସିଏ କି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଛି, କି ଜାଲ, କି ମୋହମାୟାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନେ। ହଁ, ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବନ୍ଧା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନେଇ ଆସିଛେ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଆମର ପୁଣି ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୋହମାୟା ବନ୍ଧନର ଏକ ପରଦା ପଡ଼ିଛି ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଆଗରେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କହିବା କଥା, ଏପରି ଇଂରେଜମାନେ ଆସି ଏପରି କି ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଇଂରେଜ ଭାଷା କି ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ ଆସିନାହିଁ। କେହି ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସେ କି ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବୁଝିଛି, ତା ପ୍ରତି ହିଁ ତା'ର ମୋହମାୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତୁମେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍ କ'ଣ ଅନେକ ଖେଳ ତୁମେମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳ। ସେଇଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବେଳେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମୋହରେ ପକାଇ ଦିଏ, ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନାହ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ। ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ। ତେଣୁ ତୁମେ ତା ପଛରେ ମାତି ଚାଲ, ତାକୁ ଖେଳିବାରେ ସେଇଥିରେ ତୁମର ସ୍କୋରିଂ କରିବାରେ ତୁମର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ମୁଁ 5000 ସ୍କୋର କରିଦେଲି, ମୁଁ 10,000 କରିଦେଲି, ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ପାଇଯିବି, ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ସ୍କୋର କରିଦେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇଯିବି। ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍କୋରରୁ ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏଇ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ପାଠର ଯେଉଁ ସ୍କୋରଟା ତୁମର ଆସିଥାନ୍ତା, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମ ଆସିବ।
ଖେଳର ସ୍କୋର ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ପରା, ଯେପରି ଇଂରେଜ ଭାଷା ଯେପରି ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବୁଣି ଦେଇଛି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ରୂପକ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଭାଷାର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଛାଡ଼ିଛ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖ, ବିବାହ ବ୍ରତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଉଛି ଇଂରାଜୀରେ, ଲୋକସଭାରେ ଇଂରାଜୀରେ, ସ୍ପିକର ଯିଏ ଆମର ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀରେ, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ନାଁ ବି ଦିଆଯାଉଛି ଇଂରାଜୀରେ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବିବାହ ପତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାଗଜରେ ଶୁଭ ବିବାହ ବୋଲି ଆଉ ଲେଖା ହେଉନି। ଶୁଭ ବିବାହ ଲେଖିବା ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ତାକୁ ୱେଡ଼ିଂ ସେରେମନି, ୱେଡ଼ିଂ ପାର୍ଟସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତୁମର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ପରିବାର ବୋଲି ବି ଲେଖା ହେବନି, ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି, ପରିବାର ବୋଲି ଲେଖା ହେଉନି। ଓଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ। 7 PM ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍, କ'ଣ ଭୋଜି କେତେବେଳଠୁ ହେବ? 7 ନା ପରଠୁ। ତାକୁ ଯଦି ସେଇ ରାତ୍ର ଭୋଜନ 7ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ, ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା 7 PM ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍, 8 PM ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖା ହେବ ଇଂରାଜୀରେ। ସମସ୍ତ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଦେଖ, ତୁମର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମର ଇନଭାଇଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବ ତୁମର ଇଂରାଜୀରେ ସବୁ ଲେଖାଯାଉଛି। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ନାମ ସେପରି ଭାବରେ ଡୋନା, ଲୋନା, ଡାଏନା, ହିଡେନ୍, କିଏ କାହାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁନାମୀ, ବିଭିନ୍ନ ନାମ। ମୁଁ ଏଠାରେ କାହାର ନେଉନି କି କାହାକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରୁନି। ପିଲାମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଦେଇଛେ ନା, ସମସ୍ତେ ଦେଇଛେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନାମକରଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମେମାନେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତି କେତେ ଆମର ଭଲ ପାଇବା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ହିଁ ଭୁଲ, ଆମେ ହିଁ ଇଂରାଜୀକୁ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। ତୁମେମାନେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୋଠାଟିଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି, କୋଠା ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବାସଭବନ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଇଂରାଜୀରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଉଛି ନିବାସ, ଭବନ। ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଘର ବୋଲିକି ନିବାସ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିବାସ ଲେଖିପାରିବ, ନିଳୟ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ସେଇଥିରେ ତା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅବନତିର କାରଣ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ, ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ପୁରୀର ନାମକରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପେପରରେ, ଖବରକାଗଜରେ ଭୁଲ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ତ, ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଯଦି ତୁମ ଉଚ୍ଚାରଣ ବି ଭୁଲ କରିଦେବ, ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇ ହାଙ୍ଗାମା କରିଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ପାଟିକୋଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରୀ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ଖାଲି ସେମିତି ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ଆମର ସାରା ଜଗତର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେଠି ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାର ନାମକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲା, ଯାହାର ମାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୁଲ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଫିର୍ ବି ତା ପାଇଁ କାହାର କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲାନି, କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ହେଲାନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ବଚସା ବିତରଣ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। କି ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାହାର, ଏଇଠୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାହାର ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଠି କୋଠାଟିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ନାଁଟା। ସେଠି ଯେଉଁ ପୁରୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଲା, ପୁରୀର ସେପରି ବନାନ ଭାଷାକୋଷରେ ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୁରୀର ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଲା, ପୁରୀର ସେପରି ବନାନ ଭାଷାକୋଷରେ ବି ନାହିଁ। ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ଠିକ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଗରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତା'ର କୌଣସି ଅର୍ଥ ହିଁ ନଥିଲା ଭାଷାକୋଷରେ। ଭାଷାକୋଷ ତୁମର ଡିକ୍ସନାରୀ, ଯେଉଁଟା ତୁମର ଇଂରାଜୀ ତ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣୁଛ, ଇଂରାଜୀରେ କହିଦେଲେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଜାଣିବ। ଭାଷାକୋଷ ଅଭିଧାନ କହିଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ଠିକ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ରାଉରକେଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ତାର ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଘରର ନାଁଟା ଉଭୟ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଗୃହ ଉନ୍ନୟନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାକିମ ଆସିଥିଲେ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅକ୍ଷରକୁ ଲିଭାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଫିସର, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଅବହେଳା, ଭଲ ପାଇବା ତ ନୁହଁ, ଅହେତୁକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିବା କଥା, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ରହିପାରୁନାହିଁ। ମାତୃଭାଷା
ଦିନକୁ ଦିନ ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗକୁ ସେ ଧରିପାରୁନାହିଁ, ତା'ର ମଙ୍ଗ ହିଁ ଧରିପାରୁନାହିଁ, ଉନ୍ନତିର ମଙ୍ଗକୁ ଧରିପାରୁନାହିଁ। ଚଢ଼ିବି ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ଏ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବା ଅଫିସରମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନାତଟିଏ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? କହିବାର କଥା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ସେଇ ଗୃହ ଉନ୍ମୋଚନ ତ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ଲିଭେଇ ଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଆମର ନିଜର ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରବେଶ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତ, ଅଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଆସିବା ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ଯଦି ଅଧିଷ୍ଠାନ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଯଦି ବସେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମର ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫକୀରମୋହନ ଫକୀରମୋହନ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାର ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଏ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ନତୁବା ସିଏ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯିବ, ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଇସ୍ରାଏଲର ଯେଉଁ ହିବ୍ରୁ ଭାଷା ସେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସତଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଆଉଥରେ ତାଙ୍କର ନିଜର କ'ଣ ରାଜଭାଷା ହେଇପାରିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମସ୍ତ ନଥିପତ୍ର, କାଗଜପତ୍ର, ବିଜ୍ଞାପନ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କେବଳ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଏ ବି ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ରୂପରେ ଗଣନା କରାଯିବ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ରୂପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଲଣ୍ଡନରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏକଥା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଉଦାସୀନତା କେତେ ତାହା ସହଜରେ ଜାଣିହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିହେବ। ଲଣ୍ଡନରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସାହି ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି କଣ୍ଡ୍ୟୁନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। BBC ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ସେହି ନାଁଟାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ BBC ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ, ଅନେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁଟାକୁ ଟିକେ ଅପଭ୍ରଂଶ କରିକି କହିଦେଲେ, ଆଉ ଯେମିତି ପୁରୀର ନାଁଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି, ସେମାନେ ଭୁଲ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ସେପରି ଅପଭ୍ରଂଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯାହା ଯେପରି ଭାବରେ ଅଛି ତାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ତାକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଭାଷା ପ୍ରତି ତାହା ଗୋଟେ ଅପମାନ ହେବ, ତାହା ଗୋଟେ କଳା ଦାଗ ରୂପରେ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲୋକେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ତାରି ଉପରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲ? ଇଂଲଣ୍ଡର ସିଏ ଦେଖ, ସିଏ ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡର, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରତିବାଦ କଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ସୁହାଇଲା ଭରି ଏକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୃହୀତ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଆଇନ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ନିଜ ଭାଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଚେତନା ଓ ସମ୍ମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିଜ ଭାଷା ବିଷୟରେ ସଚେତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନାହୁଁ। ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଏହା ଚାଲିବ, ନା ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାକୁ ଅଧୋଗମୀ ଆଡ଼କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଲୋକ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ ବରାବର ମନେ ମନେ ଭାବେ ବାହାରେ ଲୋକେ ତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି କି ନାହିଁ। ବାହାରେ ଲୋକ ତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଦେଶ ବାହାର ଲୋକ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ କିମ୍ବା ତା ରାଜ୍ୟର କଳା ସଂସ୍କୃତି କିମ୍ବା ଭାଷା ନ ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ନା ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କହିବାନି, ଆମେ ଆମର ତାକୁ ଟିକେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଦେବା, ହିନ୍ଦୀରେ କହିଦେବା। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଆମ ଭାଷା ପ୍ରତି ଅପମାନ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକି ନିଜେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ, ନିଜେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ନିଜେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କହିବାରେ ଆମକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛେ ବୋଲି ଆଜି ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବାନି। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ଏହା ତ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏକଦମ ମାନେ ସଠିକ୍ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି।
जदि आमर भाषा प्रति आमर जदि भल पाइबा न रहिबो ताहाले केबे मध्य आमे जड़े ज्ञानी रूप में गणित हो पार ना। आउ जदि जदि जो मैंने मातृभाषा को जानी ना तुम तो इंग्राजी जानी बोली जदि आम ज्ञानी रूप में गणवा ताहले तो अज्ञानी आउ कहीं रही बुझीपार। तेणु जदि से देशर बाहर लोक ताको जानती तांको गाँ ना कि राज्यर कला संस्कृति कि भाषा ना जानती तेबे से भारी खुशी हुए निजर प्रतिष्ठा अच्छी बोली भावी अभिमान अनुभव करे। यही प्रकार अभिमान मनीषर दरकार मध्य। तेणु आम निज भाषा बाहर निजर कला निजर संस्कृति निजर भाषा आउ निजर निजर लोककला समस्त को आम जदि बाहर कौन देखई परिबा लोकों पाखरे परिचित करि परिबा ताहाले आमे आमको नहीं गर्व करिबा आमे आमको नहीं गर्व करिबा। एपरि भाबरे बर्तमान आमर किछि एपरि भाबरे अनेक आमर ओडिसा बाहर लेनी आमर एठर संबलपुरी नाच हो ओडिसी नाच को नेगिरी देश विदेश रे प्रस्तुत देखौछंदी एवं सेठीर लोकों को से माने बर्तमान शिखेकरी बर्तमान आमर संस्कृति को से माने खूब सख्त करिबारे लागिछंदी। किछि लोकंकर प्रयास जोर चली जदि आमर भाषा प्रति मध्य आमर से भाव में प्रयास जदि चलो निश्चित भाव में आमर भाषा मध्य अग्रगति करिवो आम भाषार मध्य अग्रगति हेबो। ता नहेले लोके देश जाति भाषा संस्कृतिर सुनाम पई चेष्टा करते कहीं व्यक्तिगत अनुभूति मु देखिछि ओडिशा बाहर लोके जेतेबेले पचारती ओडिशा कौन बिहार ओडिशा कौन बिहार ओडिशा ओडिशा कौन बिहार ओडिशा अर्थात ओडिशाटा तुमर बिहार रे अछि कि लोके पचारती ओडिशा कौन बिहार ना ओडिशा ओडिया लोके भी ओडिया लोक की ओडिया लोके कि अर्थात तुम बुझीपारुथबो आमर भाषा को आमर राज्य को लोके केते चिन्हती बुझीपारछ। ओडिया लोके की भाषा कहती ओडिया लोके की भाषा कहती अर्थात आमर बिहार लोक कौन भाषा कहती अन्य माने जानी कहीं सेठर मातृभाषार उन्नति से माने तत्पर अच्छा किंतु आमर ओडिया भाषा पाई ओडिया भाषा में ओडिशा सरकार तत्पर नहांती जदि तत्पर थांते ताहले समस्ते जानी थांते ओडिशार भाषा होची ओडिया ओडिशार भाषा ओडिया बुझिपारल। बंगला ना तेलुगु ओडिया लोके की भाषा कहती बंगला ना तेलुगु बंगला कहती ना तेलुगु अर्थात बंगला भाषा को मध्य लोक चिन्हिलेनी कहीं से मातृभाषा पर सजग हेले चेष्टित अच्छा आउ से उन्नति दिगरे नहीं चली विश्व दरबार में परिचित करने से सतत चेष्टित अच्छा। तेलुगु तेलुगु अर्थात आंध्रा आंध्रार तेलुगु आंध्रार राजभाषा मातृभाषा होची तेलुगु तांकर समस्त कागजपत्र देखिए तुम सब तेलुगु रे सब होइथिबो बुझिपारछ। तेणु जेतलो ओडिया बोली पचरा होची ओडिया ओडिया से कौन ओडिसा रे को भाषा कहती ओडिसा रे क्यों भाषा कहती ओडिया लोके की भाषा कहती बंगला ना तेलुगु ओडिया लोक की भाषा कहती अन्य माने बाहर लोक जानती कौ भाषा कहती बंगला ना तेलुगु मन मन टी विरक्त लगे सत ये किए कहते पिला माने एठी निजे लेखक कहते जिते सी शुणी युड़ाक सब शुणुंट निजर अंगे निभा कथा को सी वर्णना किंतु भाविले भावी देखिले दुर्बलता आम निजर आमे जदि आमर ओडिया भाषा जदि आमे कथबार्ता करिथान्ते लोकों पाखरे परिचित करि पारथान्ते आमर ओडिया भाषा को ताहले ओडिया भाषार उन्नति हो पारथान्ता। आमको जानुना कहीं बिलात परी एते टिकिए राज्य को जदि सब लोक जानुछन्ती आमको जानुना कहीं बिलात कौन बिलात कौन आमर साइज रे आयतन रे कौन बड़ कि आकार रे कौन बड़ तथापि बिलात को जदि लोक जानुछन्ती आमको लोक जानुना कहीं आमरी भाषा परी गोटे बंगला भाषा को जदि आज पृथ्वी रे लोक जानुछन्ती आमको जानुना कहीं भारतीय भाषार उदाहरण देला मात्रे लोक हिंदी बंगाली गुजराती मराठी तेलुगु तमिलर ना कहउछन्ती कारण यही भाषा गुड़ाक निज राज्य सतत चेष्टित अच्छी आ निजर राज्यर मातृभाषा को से माने निजर मातृभाषा को से माने देश विश्व दरबार रे परिचित करने से माने लागी पड़िछन्ती किंतु आमर ओडिशा नुह आम ओडिशा नुह तेणु तो आम ओडिशा रे केउ भाषा रे कथबार्ता करछन्ती अन्य मानकु भी जणा नहीं बुझीपारछ से कहते गुजराती ना बंगाली ना तेलुगु ना कौ भाषा से कथा कहते बंगला ना तेलुगु हाँ यहीपरि भाव में कहते अथच आम ना कहीं धोड़ू ना
हेले तुम भाविल तुम ओडिशार होइथिबो आउ तुम पाखरे समस्त अलगा अलगा भाषा को सम्मान देउथे तुमको दउनथे तुमको सेतबेले कोन लागुथुबो सेहीपरि भाबरे लेखकଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ବହୁତ ହେଇଛି ଅଥଚ ଆମ ନାଁ କେହି ଧରି ନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ବୋଧହୁଏ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ତାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟିକ ବିଶେଷ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିରଳସ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯଦି ଆମେ ସାଧନା କରିବା, ନିରଳସ ଯଦି ସାଧନା କରିବା, ହଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ସଦା ଆମେ ଦିନ ରାତି ଏକଜୁଟ କରି ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେବଳ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ଆଉ ଏଇ ଇଂରେଜୀ ରୂପକ ଏଇ ଯେଉଁ ବରଗଛକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ଉପାଡ଼ି ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଛୋଟ ବରଗଛ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଏଇ ମାତୃଭାଷାକୁ କେବଳ ସେଠି ସ୍ଥାପନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ 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 ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପାଇ ବଢ଼ିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଇଠି ନିଜେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାତୃଭାଷାର ହିଁ ବ୍ୟବହାର ବାର ବାର କରିବା। ତଦ୍ୱାରା ଆମର ମାତୃଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମାତୃଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ବିଲାତ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ବିଦେଶରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ନୁହଁ କି? ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଭାଷାର ଆଦୃତି ହେବ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ହେବ, ଲୋକାଦୃତ ହେବ, ହଁ କି ନୁହଁ? ତେଣୁ ଆମ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିଜେ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ଦେଶ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଗେଇ ଯିବ, ଆମ ମାତୃଭାଷା ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିବ। ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସାଧନା ନେଇ କେତେକ ଭାଷା ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ୍ୟରେ ତା ଜୁଟୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେଇ କେତେକ ଭାଷା ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଭାବରେ ମୁଁ କହିଲି ଗୁଜୁରାଟୀ, ମରାଠୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ଼, ଏହିପରି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଆଗେଇ ଯାଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ୍ୟରେ ତା ଜୁଟି ନାହିଁ। ଆଉ ତା ନ ଜୁଟିବାର କାରଣ କେବଳ ଆମେ ହିଁ ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁ। ବିଦେଶୀ ଶାସନ ତଳେ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଗତିରୋଧ ହେଉଛି, ତାଠୁ ବେଶୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଗତିରୋଧ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ରାସ୍ତାକୁ ରୋକାଯାଇଛି। ଗତିରୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋକାଯାଇଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁପ୍ତ ରୂପରେ ରହିଯାଇଛି, ଶୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି, ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଇଛି ବା। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ତାକୁ ଅଳସୁଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ନଥିପତ୍ର ସବୁ ରହୁଛି, ସେ ଯଦି ବିଜ୍ଞାପନ ଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହିଁ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ନଥିପତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ାରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ'ଣ ପ୍ରଚାର ହୋଇନଥାନ୍ତା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ତୁମର ଇଂରାଜୀର ପ୍ରଚାର ହିଁ ନଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ହିଁ ନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଓଡ଼ିଆ ବି ରଖିଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଯଦି ଇଂରାଜୀ ବିଲାତ ବାଲା କେବଳ ଇଂରାଜୀ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପାଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଖାଲି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା? ଆମେ ଯଦି ଇଂରାଜୀ ବିଲାତ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଓଡ଼ିଆ କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ତଳେ ନଥିଲା, ବହୁ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍ଗ, ବିହାର ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଦେଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ବାବୁଶ୍ରେଣୀ ଏବେ ବି ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବାବୁଶ୍ରେଣୀ ଏବେ ବି ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲାସ୍ 1 ଅଫିସର ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ସେମାନେ ସବୁ କେବଳ ଏବେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିବ, ସିଏ 100 ଥର ଭାବିବେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଭୁଲି ଗଲେଣି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଯଦି ଭୁଲି ଯିବା, ତାହେଲେ ସେ ତ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଯେମିତି ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବିଲୋପ ହୋଇଗଲେଣି, ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଆସିବ, ବିଲୋପ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆମେ ଯଦି ସଜାଗ ନ ରହିବା, ତା ପ୍ରତି ସଚେତନ ନ ରହିବା, ତା ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରୟତ୍ନଶୀଳ ନ ରହିବା, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭାଷା ଦିନେ ସୁପ୍ତ ଆକାରରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାକୁ ଖୋଜି ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଶିଖିବାର ଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ପରି ଶିଖ। ଶୋଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ କିପରି ଉଠେଇଲେ, ହିବ୍ରୁ ଭାଷାକୁ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଉଠେଇଲେ, ବୁଝିପାରିଲ? ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବିଦେଶୀ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ଥିଲେ। ସେ କାଳ ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ 26ଟା ଗଡ଼ଜାତି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ 26ଟା ଗଡ଼ଜାତି ଥିଲା। ବାବୁ କହିଲେ କେବଳ ବଙ୍ଗୀୟ ଭଦ୍ରଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଥିଲା। ବାବୁ ବୋଲି କହିଲା ମାନେ କେବଳ ବଙ୍ଗଳା ବୋଲି ବୁଝାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା କିଏ? କେହି ଚିନ୍ତା କଲେନି। ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ
आमर फकीरमोहन परी जो माने चिंता करुले से कुहाଯାଉଥିଲା रिंग लीडर अर्थात जी प्रमुख भूमिका धारण करथिबे जेकोसी कार्य सेपरी साहित्यर उन्नति करने जो कवि माने मंग धरी जो कवि मान अग्रणी स्थान ग्रहण करते आगुआ आसी चेष्टा करने आंदोलन करने आगर ओडिया भाषा को विश्व दरबार रे परिचित करने से आम रिंग लीडर कहे जेपरी भाव में फकीरमोहन सेनापति राधानाथ राय आमर मधुसूदन दास किंबा तुमर गंगाधर मेहर कालीचरण शतपथी कह कि तुमर सुरेन्द्र महांती कह गोपीनाथ महांती कह यहपरी तुमर कहा ना मु कहबी गोपबंधु दास यहपरी भाव में अनेक मु कहा ना मु कहूनी किंतु रिंग लीडर थिले आमर सबुज जुगर जो माने आमर कहूची फकीरमोहन सेनापति हूँ गंगाधर मेहर हूँ राधानाथ राय हूँ ये बहुत चेष्टा कर बुझीपार तो यू तेणु रिंग लीडर बोली कहुए हिंदी लोके आसी ओडिया पई काम करिबा एवं ओडिया लोके मध्य भाषार उन्नति पई चेष्टा करिबार उदाहरण खूब कम तेणु अन्य मानक पई काम करिबा हो किंबा निज भाषार उन्नति पई जदि आमे चेष्टा न करिबा ताहले आमर भाषार उन्नति हो पारिबो नाही। एई सब क्षेत्र रे प्रत्येक निज भाषा पई काम करिबा कथा एक सब क्षेत्र रे प्रत्येक निज भाषा पई काम करिबा कथा आमे जदि भाबु थाऊ आम थाऊ आम पई आउ किए लोक करिवे से भावना आमर भूल। बथ सिना बथाए आबु कहार बथाए नहीं बथ घा जार होइथिबो सी ही केवल कष्टटा जानिबो किंतु आबु अर्थात तुम जो कौड़ी गोटे बाजी जाइए माड़ हो फुली जाइए बुझीपार से बथाए बथ जदि हो तुम से बहुत बथाए तुम से जानी यहपरी अनेक आमर ढेग तेणु निजर आपण सुना जदि भेंडी कहवा क्या आपण सुना जदि भेंडी कहवा अर्थात निज लोक जदि भल नुह आमे बाहर लोक कौन कहवा से जदि आमर सरकार जदि तत्पर नुह आमे क्या कहवा आम सरकार जदि चेई उठिबे आमे समस्त जदि तांकु माने आमर निज भाषा पे आंदोलन करवा आमे प्रतिवाद करवा ना आमर समस्त कागजपत्र ओडिशा रे सरकार जदि चलैबाकू हुए ताबेल आमर समस्त कागजपत्र ओडिया भाषा रे ही हवा बाध्यतामूलक जदि करा जाए ताहले जाइगिरी आम ओडिया भाषार उन्नति हो पारिबो। हिला पिला माने देखो आंचलिक भाषा प्रति दृष्टि आकर्षण करने हेले आंचलिक भाषा प्रति दृष्टि आकर्षण करने इंग्राजी आधिपत्य को कमेवा हेबो जनतार सामूहिक शिक्षा मातृभाषा ही प्रकृत माध्यम बोली कहवाकू हेबो शासित शासक ठारू दूर रखिजी आमर इंग्राजी भाषा निश्चित भाव में इंग्राजी भाषा सकाशे आमे अनेक माने आमे एक होई मध्य अनेक हो जाइए एक होई मध्य अनेक हो जाइए मातृभाषा पई आमर अभिमान रहिबा दरकार मातृभाषा रे उन्नति साधना आमर काम्य हेबा दरकार बुझिपारला पिला माने आशा करुछि तुम माननकु निश्चित भाव में चैप्टर टी संपूर्ण भाव में तुम बुझीपारि टिके मोर डेरी हो जाइए तेणु पिला माने आशा करुछि मते आगुरी जेपरी भाव में तुम भल पाइबा देइछ वर्तमान मध्य सेहीपरि भाव में भल पाइबा देइ चली थाओ आउ मु तुम मानकर भल पाइबा पाइले ही मु एहीपरि भाव में गोटी गोटी वीडियो करिबा पई मोर मध्य मु मनोबल को वृद्धि करि पारुछि आ तुम पई पठेई पारुछि आशा करुछि पिला माने मु तुम पई मंगळे ओइला उषा आगुरु मु ऑलरेडी छाड़ी सारिछि तुमरो सेकेंड टर्म रे साहा आसीबो तेणु आशा करुछि ताकु मध्य भल से देखि नियो याकु भी देखो ताकु भी देखो ओके पिला माने आज पई एतिकी रहिली विदाय।